Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm here on behalf of Kentab Publishers Lahore. Kentab Publishers Lahore is led by the worthy CEO, Professor Dr. Shazia Naeem, PhD from Cambridge University, UK, and Professor Dr. Naeem Khalid, PhD from Cambridge University, UK. My name is Abdul Qayyum Khan and I'm socially known as AQ Khan. I'm MSc Chemistry and then BA, MAd and MPhil and PhD in Educational Psychology running from University of Peshawar. I'm author of 3 books on national curriculum, and beside that, I'm HEC certified master trainer. I have been working as an author, master trainer, policy maker and director trainings part-time with Kentab Publisher. پیارے بچوں، اس سبجیکٹ کا نام ہے جنرل نالج. پیارے بچوں، ہمارا نیکسٹ ایسلو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ پروفیٹ آف اللہ. ہم نے یہ سمجھنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں. یعنی یہ سلسلہ تھا پیغمبروں کا، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. تو اس کے لیے آؤ بچوں، اسی پیج نمبر 5 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. Allah has sent many prophets to guide us to the right path. Our last prophet is حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، آپ نے اس پیراگراف میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس کے بعد کسی دوسرے پیغمبر نے نہیں آنا. یعنی کہ اگر پہلے لوگ اللہ کی نافرمانی شروع کرتے تھے تو ان کے لیے اللہ رب العزت ایک اور پیغمبر بھیج دیتے تھے، اور اب ہمارا یقین ہے کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. لہٰذا ہمیں اللہ کے احکام کو ماننا ہے اور اپنی زندگی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے گزارنا ہے. اور مجھے یقین ہے میرے بچوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ پروفیٹ آف اللہ. ابھی آؤ پیارے بچوں، آپ میرے ساتھ اس کو پڑھو. میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے آپ لوگ پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last prophet of Allah. شاباش پیارے بچوں. جاتے ہیں اگلے ایسلو کی طرف، اور ہمارا اگلا ایسلو ہے to recite کلمہ طیبہ، یعنی ہم کلمہ طیبہ کو پڑھ سکیں. پیارے بچوں، یہ بہت پیارا کلمہ ہے، ہم سب کو آتا ہے. ہم دوبارہ کتاب میں پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے. تو آؤ بچوں، پہلے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کی میننگز ہیں there is no God but Allah and محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the messenger of Allah. پیارے بچوں، اس دعا کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ. اور اس کی میننگز میں بھی دیکھ لیں. پہلا حصہ ہے there is no God but Allah, there is no God but Allah and محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. تو پیارے بچوں، میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اس کی میننگز میں بھی، ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں انگلش میں. there is no God but Allah, there is no God but Allah and محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the messenger of Allah. پیارے بچوں، آپ لوگ مجھے کلمہ پڑھ کے سناؤ.
शाबाश, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, शाबाश। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सिलो है टू रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अक्सरियत मुसलमानों की है, तो हम मुसलमान अपने रिलीजन के बारे में भी जानेंगे और बाकी रिलीजन्स के बारे में भी जानेंगे, और हम देखेंगे कि मुसलमान अपने नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं और बाकी रिलीजन्स के लोग नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। या हम ये भी सीखेंगे कि मुसलमानों की इबादत गाह को क्या कहते हैं और बाकी जो मज़ाहिब हैं उनकी इबादत गाह को क्या कहते हैं। तो आओ बच्चों, पेज नंबर 6 पर हम आते हैं किताब की तरफ। Muslims go to mosque for prayer. Muslims go to mosque for prayers. प्यारे बच्चों, आपको मस्जिद नजर आ रही है जिसमें काफी सारे मुसलमान इकट्ठे हुए हैं अल्लाह की इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि जहां पे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उस जगह को मस्जिद कहते हैं, और मस्जिद को इंग्लिश में हम मस्क कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह मुसलमान अपनी इबादत गाह में जाते हैं, इस तरह बाकी मज़ाहिब के लोग भी अपनी अपनी इबादत गाह में अपनी इबादत करते हैं। तो आओ बच्चों, इसको पढ़ते हैं। देयर आर अदर रिलीजन्स टू, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। यानी पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा और भी मज़ाहिब हैं और वो अपनी अपनी इबादत गाह में इबादत करते हैं, और हमारे ऊपर फर्ज है कि हम बाकी रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करें। तो आओ बच्चों, देखते हैं क्रिश्चियंस अपने नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। क्रिश्चियंस वर्शिप इन अ चर्च। ये जो आपको नजर आ रहे हैं बच्चे, ये चर्च है जो कि क्रिश्चियंस की इबादत गाह है, और इसमें हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं क्रिश्चियंस वर्शिप इन अ चर्च। क्रिश्चियन लोग नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए चर्च जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिश्चियन लोगों की इबादत गाह का नाम चर्च है। उसके बाद बारी आती है सिक्स वर्शिप इन अ गुरुद्वारा। ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है बच्चों, ये है गुरुद्वारे की। हम ये भी सीख गए कि सिख लोगों की इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। और उसके बाद बारी आती है हिंदू, और इसमें टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं हिंदू वर्शिप इन अ टेम्पल। यानी ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये किस चीज की है? ये टेम्पल की है। और इससे हम ये भी सीख गए कि हिंदू लोगों की इबादत गाह को टेम्पल कहते हैं। तो आओ बच्चों, हम इस एस्सेलो की तरफ दोबारा आते हैं। आप लोग मुझे बता दो कि मुसलमान इबादत के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिद, शाबाश। और आप मुझे अब ये बता दो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग वर्शिप के लिए कहाँ जाते हैं? यानी क्रिश्चियंस की इबादत गाह को क्या कहते हैं? चर्च, शाबाश। प्यारे बच्चों, अभी बारी है, मुझे बताओ सिख बरादरी के लोग अपनी इबादत गाह को क्या कहते हैं? गुरुद्वारा, शाबाश। और आखिरी हम पढ़ते हैं हिंदू बरादरी के लोग अपनी इबादत के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस एसेलो में आपने 4 इबादत गाहों के नेम सीख लिए, और हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सबकी रिस्पेक्ट करें। शाबाश। मिलते हैं अगले एसेलो में।